वाओ हाँ जी हाँ जी পিকা পিকা পিকাচু আমি তো তোমার জন্য থ্যাংক ইউ হৃদয় কেমন আছো বলো আমি গত দুদিন ধরে আসতে পারিনি লাইভে কেমন আছো आशा करी भालो आछो सकले शुभ सन्ध्या एवरीवन जो फ्रेंड मेरे चैनल में नए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड एक छोटा सा लाइक कर दीजिए আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি तन्हा हाय तन्हा एसआर के বউ উঠে গেছে थैंक यू नीलाद्री हाय सौरभ কেমন আছো ভাই ভাবছি मेंबरशिप नहीं मेंबरशिप में मत लीजिए हेलो एवरीवन मोहम्मद हाँ ठीक है राख কত 10 টোটাল কত আছে এখানে আমি 17 দিয়ে দে একসঙ্গে আমি জানি তোমার সমস্যার কারণ হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না ছাড়ো দুর্দান্ত তুমি আমিও দুর্দান্ত আছি আর বলো কি খবর पान मसाला खाते हो दीदी नहीं खाते हैं भाई কেমন আছেন ঠিক আছি কোনো ব্যাপার না আছি ঠিক আছি চলে যাচ্ছে খবর কিন্তু গরম পরিবেশ সমাজ হ্যাঁ তা ঠিক যা দেখলাম আর তো কিছু বলার নেই কিন্তু এখানে এগুলো নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো इंडोनेशिया ओके हेलो आप क्या न्यू टाउन से हो नहीं मैं न्यू टाउन से नहीं हूँ गुड इवनिंग जी गुड কেমন আছো দিদিমণি ভালো আছি ভালো আছি जो फ्रेंड मेरे चैनल में नए आ रहे हो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड एक छोटा सा लाइक कर दीजिए तो कैसे हो सब गुड इवनिंग एवरीवन 2 दिन बाद मैं लाइव में आई हूँ और सब बोलो कैसे हो हाल चाल ছাদে যাও নাই ছাদে বিশাল গরম কালকে গিয়েছিলাম গো এত গরম তোমাকে কি মানে ছাদে থাকা যাচ্ছে না তো ভাবলাম যে না আর ছাদে যাওয়া যাবে না মানে বিশাল গরম ও ওখানে বসে লাইভ করা অসম্ভব ঠিক আছে আমি কিছু বলতে চাইছি না হ্যাঁ হৃদয় अनुज नाम ले लो हाय अनुज जी आर्यन चौधरी ओके অমলেট হয়ে গেল তো পুরো অমলেট একদম পোচ পোচ একদম কলকাতা ইজ ভেরি হট নাও ডেজ yes you are absolutely right मेड रैकेटটা मेड अनुज हाय अनुज आज কি খেয়েছো সৌরভ তরমুজ কিছু না কেন আজ কিছু খাওনি কেন